परमेश्वर महानाम आम धन्यवाद करुचु आम प्रशंसा करुचु एवं मोर सांग मान आह्वान करे तांकर वाक्य शुणापी मुझे वेलकम करे आसतु आम प्रभुंर वाक्य को जीवा आम देखा तार गीत सहित 119 अध्याय आम देखा पढ़ा बर्तमान आम देखुचे जगत में प्रभुंर वाक्य जहाँकि बाइबल परमेश्वर वाक्य बाइबल अनेक मनुष्य से माने कौन भावती बाइबल पढ़ले ख्रीस्टियान हो बाइबल पढ़ले ख्रीस्टियान होनी तार मन तार जीवन परिवर्तन हो ख्रीस्टियान हेनी परिवर्तन हो आज अनेक लोक मैंने बाइबल पढ़िकी से माने जीशु निकट आसने जीशु को प्रभु रूपे ग्रहण कर हृदय ग्रहण कर विश्वास कर भरोसा कर निर्भर कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम जल दीक्षा नौ से ईश्वर संतान हबार अधिकार पाई बर्तमान से शैतान संतान नुहति ईश्वर संतान हबार अधिकार आम जो विश्वासी ही नथिलु जीशु को ग्रहण कर नुँ आम जो मो जीवन में मो मन अच्छी 1988 मसीह मु जीशु को विश्वास कली ता पूर्व गोटे अविश्वासी भाव जीवन यापन करुली मु शैतान संतान थी शैतान अधीन थी शैतान सेवा पूजा करुली किंतु एबे मुझे जीशु ख्रीष्ट को ग्रहण कली प्रभु रूपे मुझे ईश्वर संतान हबार अधिकार पाइली बर्तमान मु ईश्वर संतान आउ शैतान नुहे शैतान मत कब्जा कर रखिला ता आड़ को लेकिन से मोर जीवनटा को नष्ट कर दे था मु मोर ज्वर होता वर्ष वर्ष मु विश्वास कर नतले जीशु को विश्वास करिया पूर्व मोर ज्वर हुए से ज्वरटा हॉस्पिटल से माने डॉक्टर माने भल कर पाइले बहुत डॉक्टर बहुत गुणी गारेडी तांत्रिक लोक मैंने मत भल कर पारे केवल जड़े जीशु लोक सी जो प्रार्थना कले ना हूँ रणा बाबू डाकती भल ना सुबोध रणा बाबू डाकती समस्ते तेबे सी जीशु नाम जो प्रार्थना कले मो मुंड पर हाथ थोई से गोटे पिशाच आत्मा ज्वर शैतानिक आत्मा धरी मत मत मारदे था तार प्लान मते सेति बेलू केते मु दशम पढ़ुवा समय से मत मारदे था कि रणबाबू मो प्रार्थना कले मुंड पर हाथ थोक जीशु नाम मुझे भल हो संपूर्ण शैतान मुझे स्कूल पढ़ापी जाए स्कूल एमती शोची थे आकुटिया शोची शैतान छाड़ी चलीगला से दिन छाड़ी चलीगला मत कष्ट जंत्रणा देकरी मो बॉडीटा को पेन बहुत कष्ट लगे मत पेन लगे बहुत एत कष्ट लगे बॉडीटा को कष्ट देकरी से दिन छाड़ी शैतान चलीगला मु कहली जीशु नाम दूर शैतान आत्मा प्रभु जीशु नाम दूर शैतान आत्मा प्रभु जीशु नाम दूर शैतान आत्मा एमती मु कम से कम 20-30 थर कहला शैतान से दिन छाड़ी जाइए आउ से दिन आ मो ज्वर छाड़ी जाइए से पिशाच आत्मा पिता शुणिया ज्वर ताको कहते लोक मैंने जहाँ खाए पिता लगे रसगोला खाइले पिता लगे छेना गजा खाइले कि पिता लगे चॉकलेट खाइले पिता लगे चीनी खाइले पिता लगे छेनापोड़ खाइले पिता लगे जिते मीठा जिनस देले सब पिता लगे मत तरकारी सब पिता लगे भात पिठा ये सब पिता लगे पिता शुणिया ज्वर गोटे विभूत आत्मा ज्वर मो जीवन को शांति दे नाला कि जीशु को ग्रहण कली रणबाबू द्वारा रणबाबू मो प्रार्थना कले मुझे जीशु विश्वास कली कारण जीशु जानी जे जीशु ख्रीष्टर ये महापावर अच्छी पृथ्वी से भाई पावर ये जगत कार ना जीशुकर जो पावर अच्छी सुस्थकारी शक्ति सबु विषय ये पावर ये शक्ति कहा ना पृथ्वी केवल जीशुकर ही अच्छी एबे भी अच्छी सब आभेलेबल सब तापर भूतात्मा छाड़ी चलीगला मुझे बाइबल पढ़ी प्रार्थना कली प्रार्थना सभा को गली प्रति रविवार दिन आम रणा प्रार्थना सभा को सब जाए से माने से जीशु नाम आउ प्रार्थना करती वाक्य दियंती प्रभुंर वाक्य बाइबल पढ़ी
सी भी जड़े हिंदू सी कुमार घर लोक रणा आम सुबोध रणा बाबू जी सी प्रथम उदयगिरी चाकरी करते आर्किओलोजिकल सर्वे डिपार्टमेंट रे काम करते भल दरमा पाते सेंट्रल गवर्नमेंट रु आपर ट्रांसफर होगा रत्नगिरी की ट्रांसफर होगा रत्नगिरी ट्रांसफर होगा से भी गली प्रार्थना सभा अटेंड कली आपर बेस दिन जाइनी मुझे पलि आसली प्रभु काम ट्रेनिंग नेली ट्रेनिंग बालेश्वर तापर मत बालेश्वर ट्रेनिंग नेला गोटे वर्ष तापर मु चलीगली मयूरभंज से प्रभु काम कली प्रभु जीशु सुसमाचार कार्य कली पालड़ारे भी रही कि दिन ठाकुरमुंडार रही कि दिन तापर मु आसली मु प्रार्थना करी प्रभु मुझे अधिक पढ़ाई तापर आमर जो डायरेक्टर जे बिशप डी विरुद्ध ओडिशा फॉलोवर डायरेक्टर डी विरुद्ध सी मत पठेदेले केरला बोले जाओ तुम से पढ़ मुझे 3 वर्ष बाइबल कॉलेज पढ़ला तापर मुझे 96 1993 मु पढ़ी 96 पर्यटन 3 वर्ष पढ़ी मत बहुत ओडिशा फल मत साहाय्य करिछि प्रभु से ओडिशा लोक आशीर्वाद करछंती तापर मु मोर विवाह कार्य 96 सरीगला पढ़ा तापर मोर विवाह है विवाह पर पुणी प्रभु काम कली भुवनेश्वर गली सेठी कि दिन खंतापड़ा काम करछि शरद काम करछि भुवनेश्वर बनमालीपुर काम करछि खोर्धा जटनी काम कर अनेक जगह काम करछि प्रभु काम प्रभुंकर वाक्य प्रचार कर अनेक जगह कार्य कलापर तापर मत केरल से पढ़ला तापर काम कलापर मु गोटे प्रभु मत पंजाब नेले पंजाब से गोटे वर्ष काम कली मु मोर स्त्री से सान पुआ जन्म है बड़ पुआ होता एरसमारे काम करी पास्टर भाव में काम करी बड़ पुआ जन्म है बात्या समय सुपर साइक्लोन जो 1999 मसीह होता तापर मु चलीगली अनुगुल बईडार रही काम कली ठाकुरगढ़ काम कर आमर भुवनानंद भाई किछ दिन रही प्रभु काम कली तापर मुझे आसला पंजाब पलैली पंजाब रु आसला तापर मु खोर्धा जटनी काम कली खोर्धार जटनी खोर्धा रोड कहती से कितनी चर्च मिनिस्ट्री कली पुणी एमती करापर प्रभुंकर इच्छा मु तमिलनाडु पलि आसली तमिलनाडु आसी प्रभु मत नेशनल बाइबल कॉलेज रे मुझे मास्टर डिग्री कंप्लीट कली मास्टर MBA कंप्लीट कली मास्टर डिग्री जाकि सेठी मास्टर डिग्री पढ़ी सारा 2 वर्ष मु मोर स्त्री आम से मास्टर डिग्री कलु बाइबल रे नेशनल बाइबल कॉलेज से कॉलेज ना तापर प्रभु काम मुझे तमिलनाडु कंटिन्यू करुँची प्रभुंर आशीर्वाद द्वारा तेणु जो मैंने आज प्रभु काम करुँच प्रभु से जत्न नौकरी ने केबे से अभाव हेनी कौन विषय तेरे आसतु आम प्रभुंर वाक्य देखा 119 अध्याय गीत संहिता जो मैंने आचरण में सिद्ध जो मैंने सदाप्रभु व्यवस्था अनुसार चलती से धन्य जो मैंने प्रमाण वाक्य सब पालन करती जो मैंने सर्वांतकरण में खोजती से माने धन्य से माने कौन से अधर्म करती नहीं से ताहांक पथरे गमन करती आम माने जत्नपूर्वक जेपरी तुम विधान सब पालन करवा तुम्हें ताहा सब आज्ञा करियछ आ तुम विधि सकल पालन करने जब मोर गति सुस्थिर होता तुम समस्त सकल आज्ञा प्रति दृष्टि रखा बेले मु लज्जित हेबी नहीं 7 पद 8 पद ही पढ़ा तुम धर्ममय शासन सकल शिखा बेले मु अंतकरण सरलतार तुमको धन्यवाद देवी मु तुम विधि सब पालन करी मत नितांत परित्याग करना ये सामिष्टि लिखुंट जो मैंने आचरण में सिद्ध तांकर परमेश्वर आत्मा को द्वारा जो प्रकाश करचंती जो मैंने आचरण में सिद्ध आचरण माने तांकर कैरेक्टर जोटा कि चरित्र रे सुंदर चरित्र जार भल चरित्र जार सिद्ध होती ताठारे कौन प्रकार भूल नथियो दोष नथियो से केवल प्रभु ठारू आशीर्वाद पाइबो आ खाली सेतिकी नुहे जो माने सदा प्रभु व्यवस्था रे चलती से माने धन्य माने
ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଲନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ମଣିଷ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଲେ ଜଣେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବ? ମଣିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କହିବ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ମୁଁ ସବୁ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି ବୁଝଉଛି, ମୋ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ଅନେକ ଲୋକ ମୂର୍ଖାମୀ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ତେବେ ଏଠି କୁହାଯାଇନାହିଁ ଯେ ଏଠି କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ମଣିଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରୁଛି? ମଣିଷ ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଜି ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ନିୟମ ସବୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ନିୟମରେ ଚାଲ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ନିଜକୁ ପଣ୍ଡିତ ଭାବିକିରି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲ, ଯେଉଁଟାକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମ ନଥିବ। ନିୟମ ହିଁ ନଥିବ, ନା ନିଜ ନିୟମ ମଣିଷ ନିୟମରେ ଚାଲିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ନିୟମରେ ଚାଲିଲେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ। ଏଥିଲାଗି ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଲନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ବା ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ସବୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି, କେଉଁଥିରେ ଦିଆହେଇଛି ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ? ବାଇବେଲରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ରହିଛି, ବାଇବେଲ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ସେଇ ବାଇବେଲର ବାକ୍ୟ, ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସବୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ତାହାକୁ ଖୋଜନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ, ଲୋକ କିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ କହିଲା, ମୋ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲ, ସେଥିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଆଜି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଛି। ମଣିଷ ଆଜି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିୟମ ବାହାର କରୁଛି। ମଣିଷ ଆଜି ଦ୍ୱିଅକ୍ଷରିଆ ଭାଷା କହୁଛି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ। ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦ୍ୱିଅକ୍ଷରିଆ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ତ ଶଳା ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ କହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ କେତେ କ'ଣ ତା'ର ମା ଭଉଣୀ ନେଇକି ଶୋଧି ପକାଉଛନ୍ତି ଖରାପ ଭାଷାରେ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇନି। ଶଳା ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ କାହାକୁ କହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇନି, ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଇନି। ସବୁ ବନ୍ଦ କର, ଦ୍ୱିଅକ୍ଷରିଆ ଭାଷା କହିବା ବନ୍ଦ କର ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିଅକ୍ଷରିଆ ଭାଷା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଶଳା ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ କହିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ବିଷୟ। ତେବେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଲେଖା ଅଛି 3 ପଦରେ, ସେମାନେ କୌଣସି ଅଧର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପଦରେ ଗମନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କୌଣସି ଅଧର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 119 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ଅଧର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପଥରେ ଗମନ କରନ୍ତି। କାହା ପଥରେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପଥରେ ଗମନ କରନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଯେପରି ତୁମର ବିଧାନ ସବୁ ପାଳନ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ତାହା ସବୁ ଆଜ୍ଞା କରିଛ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏହିସବୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଦେଇଅଛ, ଯେପରି ଆମେ ତୁମର ବିଧାନ ସବୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ। କୌଣସି ମଣିଷର ବିଧିବିଧାନ ପାଳନ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଧିବିଧାନ ବାଇବେଲରେ, ତାହା ପାଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଏଠି ଲେଖା ହେଉଛି, ଆହା ତୁମର ବିଧି ସକଳ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯେବେ ମୋର ଗତି ସୁସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତା, ତୁମର ସକଳ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ବେଳେ ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବି ନାହିଁ। ସକଳ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ବେଳେ ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଲଜ୍ଜା ପାଇବି ନାହିଁ, କି ମୋତେ କେହି ଅବମାନ କରିବେ ନାହିଁ, କି ମୁଁ ଅବମାନ ପାଇବି ନାହିଁ, କି ଅବମାନ କେହି କରିବେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ଏ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ, 4 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଡେଲିଜେଣ୍ଟଲି। Diligently we have to be obedient to God's word. Excuse me. ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଯେପରି ମୁଁ ତୁମର ବିଧାନ ସବୁ ପାଳନ କରିବି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ପାଳନ କରୁଛୁ କି?
ଯଦି ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ପାଳନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ। ଯଦି ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ପାଳନ କରିବା ତେବେ ଆମ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତିବ। ତେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଅଭିଶାପ ଦୁଇଟା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଆଜି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଉପରୁ ତଳୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବ। ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ଅଭିଶାପ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯଦି ଜଣେ 20 ବର୍ଷରେ ମଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ, 40 ବର୍ଷରେ ମଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ, 100 ବର୍ଷରେ ମଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ, 150 ବର୍ଷରେ ମଲେ ଯେତେ ବର୍ଷରେ ମଲେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ ତାର ମୁକ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ତାର ଯେତେବେଳେ ମରୁ। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ହାତୀ ମଲେ ଲକ୍ଷେ ଜିଇଲେ ଲକ୍ଷେ। ତା ମାନେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେତେବେଳେ ମରିଲେ ବି ତା ପାଇଁ ମୁକ୍ତି, ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ସେହି ହିସାବରେ ଆମକୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ସକଳ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ବେଳେ ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ନାହିଁ। ତୁମର ଧର୍ମ ଓ ଶାସନ ସକଳ ଶିଖିବା ବେଳେ ମୋ ଅନ୍ତଃକରଣର ସରଳତାରେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶାସନ ସକଳ ଶିଖିବା ସମୟରେ ବେଳେ ମୁଁ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଯେତେବେଳେ କରୁ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗଦା କରନ୍ତି ବର୍ଷା ଭଳିଆ। ତେବେ ଏଠି ସ୍ୱାମୀଷ୍ଠୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ବିଧି ସବୁ ପାଳନ କରିବି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ବିଧି ସବୁ ପାଳନ କରିବି। ଆଉ କ'ଣ ମୋତେ ନିତାନ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ବିଧି ସବୁ ପାଳନ କରୁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆମେ ଆଚରଣରେ ସିଦ୍ଧ ହଉ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥାଉ। ତେବେ ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ କ'ଣ ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛୁ କି? ଆମେ କ'ଣ ତାହାଙ୍କର ସେଇ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ବିଧି ସବୁ ପାଳନ କରୁଛୁ କି? ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରୁଛୁ କି? ଯଦି ନାହୁଁ ତାହେଲେ ଏବେଠାରୁ ଆସୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେଇ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିବା, ତାହାଙ୍କର ବିଧିବିଧାନ ପାଳନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଯେତେବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବିଧିବିଧାନ ତୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦିଅ ଏବଂ ହେଲ୍ପ କର। ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ତୁମେ ମହା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ଗୌରବ ମହିମା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମକୁ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ। ଆମେନ୍।